ଖାଉଛୁ ନା ପକଉଛୁ? ଖାଉଛୁ ଲ ପିଇ ଦେ ପିଇ ଦେ। ବଡ଼ ଛୁଆଟା ଏଇଟା ହଁ ନା? ଆମ ଛୁଆ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ଖାଇଗଲା। କିଛି କଲା ଖାଇସାରି କଣ କରିବ? ଖାଇସାରି ଛୁଆ କିସ କରିବୁ? ପାଠ ପଢିବନି? ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହଁ ହଉ 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 ମୁଁ ତ ପଛେ ହଉ ମା ଆମ ଦେଶର ନାଁ କଣ? ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାଁ? ଆମ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ? ଆମ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ମା? ଆମ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ? ହଁ ତତେ ପଚାରିଲେ ଆଗ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ କହିଦେବା। डिस्टर्ब कर दूसरे आम देशर राजधानी किए किए आम देशर ना भारत आम राजधानी आम देशर राजधानी आम राज्य राजधानी ओडिशार राजधानी आम जिला बे आम जिला किस कुह हाँ आम जिला आम थाना आम भाया आम ग्राम पंचायत हैं आम पंचायत पंचायत ऑफिस के जी हाँ को आम ग्राम पंचायत के डी हैं आम पोस्ट ऑफिस कहू न हो आम पोस्ट ऑफिस के कह पोस्ट ऑफिस के आमर रखिक आई